Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, concerne l'embryologie et l'histologie. هذا le module كيتقرا في الاس 1 دابا ولكن في 2014 و 2013 كوم سا كان كيتقرا في الاس 3. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا ندرسوا هذا لو كور هذا. غادي نبداو بلا بروميير بارتي اللي هي l'histologie. لكن قبل ما نبداو نتعمقوا في هذا لو كور اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هو l'histologie. L'histologie est la branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques. يعني l'histologie اللي هو علم الانسجه. هاد لو موديول هذا كيتقرا في علم الاحياء اللي هو البيولوجيا، كيتقرا في الطب. وهاد العلم هذا يهتم بدراسه الانسجه البيولوجيه لي تيسو اللي غادي نشوفوهم au cours de cette séance ان شاء الله. 1. Le concept de tissu. On reconnaît dans l'organisme différents niveaux d'organisation structurelle qui correspondent en allant de plus complexe vers le plus élémentaire, aux systèmes et appareils, aux organes, aux tissus, aux cellules, aux organites, aux molécules. أي أنه في جسم الإنسان كاين مجموعة من المستويات المختلفة من التنظيم البنيوي إلى غير ذلك، لكن en allant de plus complexe vers le plus élémentaire. يعني ذهابا من العناصر اللي كاينه في جسم الانسان الاكثر تعقيدا الى الاكثر سهوله. فمثلا على سبيل المثال عندنا au système et appareil, aux organes, aux tissus, aux cellules, aux organites, aux molécules. يعني مشينا من العناصر اللي اكثر تعقيد الى العناصر الاكثر سهوله. فمثلا سيستم اباري كنهضروا هنا على الجهاز لي زاباري، مثلا كاين اباري ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، اباري ديجستيف الجهاز الهضمي الى غير ذلك. aux organes الأعضاء مثلا الاستوما فوا اكسترا. او تيسو الأنسجة. او سيلول الخلايا. او زورغانيت العضيات مثلا الميتوكوندري ريبوزوم اكسترا. او موليكول. واخيرا يعني العنصر السهل، العنصر الاقل تعقيد هما الجزيئات. غنشوفوا مفهوم النسيج une petite définition d'un tissu. Les tissus sont des ensembles coopératifs de cellules différenciées qui forment une triple association territoriale, fonctionnelle et biologique. الأنسجة عبارة عن مجموعات تعاونية من الخلايا، يعني خلايا كتعاون مع بعضياتها. هاد الخلايا هادي كتشكل لنا واحد الارتباط ثلاثي محلي وظيفي وبيولوجي. Les tissus sont exclusivement constitués de cellules et de MEC. MEC هي la matrice extracellulaire. قال لنا بأنه الأنسجة تتكون من خلايا وتتكون من la matrice extracellulaire. شنو هي هاد la matrice extracellulaire? Elle correspond à un ensemble de macromolécules extracellulaires telles que protéines, glucides et eau, sécrétées par les cellules d'un tissu et organisées en un réseau complexe autour de ces cellules. Voilà les 4 grandes familles de tissus. Les tissus se répartissent en 4 grandes familles: les épithéliums, les tissus conjonctifs, les tissus nerveux et les tissus musculaires. Donc الأنسجة كتنقسم إلى 4 عائلات كبيرة، منها les épithéliums اللي هما الدهارة، tissu conjonctif نسيج الدم، tissu nerveux الأنسجة العصبية، tissu musculaire الأنسجة العضلية. لكن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا ندرسوا غير les épithéliums باش ما نطولوش الفيديو بزاف. Donc voilà, le vidéo الجاي إن شاء الله نحاول نخدم les tissus conjonctifs ainsi de suite. Commençons par l'épithélium. Comme définition, un épithélium est un tissu à prédominance cellulaire formé de cellules jointues juxtaposées, solidaires les unes des autres par des systèmes de jonction. Donc الدهارة عبارة عن نسيج خلوي يتكون من مجموعة من الخلايا التي توجد بجوار بعضها البعض كيف ما كيبانوا لكم في هاد لي دو شيما هادو. دونك هاد الخلايا هادو كتكون متكاملة مع بعضها البعض عن طريق ما يسمى بسيستم دو جونكسيون، أنظمة الوصل. هادو اللي كيبانوا لكم هنا في هاد le schéma à droite. Donc, les cellules sont séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une lame basale. عندنا هاد الخلايا هادي كتكون منفصلة عن نسيج الدم عن طريق ما يسمى بلا لام بازال. هاد لا لام بازال اللي كتبان لكم، هاد الخط الأسود هذا. Les systèmes de jonction permettent notamment la cohésion des cellules entre elles, ainsi que la cohésion des cellules avec les constituants du tissu conjonctif sous-jacent. Donc, système de jonction هاد أنظمة الوصل اللي كيبانوا لكم هنا كيلعبوا واحد الدور، هما اللي كيخليو الخلايا تتماسك فيما بينها، بالإضافة إلى أنهم كيخليو الخلايا تتماسك مع مكونات نسيج الدم. Nous allons voir les fonctions de l'épithélium. Donc, غادي نتعرفوا على الوظائف ديال هاد les épithéliums اللي درسناهم. Donc, ils jouent un rôle dans la protection أول حاجة الحماية. Deuxième chose, absorption notamment au niveau de l'intestin où les différenciations apicales augmentent la surface d'échange. ثاني حاجة كاين الامتصاص خاصة على مستوى الأمعاء. Troisième chose, mouvement des structures
de surface grâce à la présence de cils vibratiles. كاين الوظيفة ديال التحركية عن طريق الأهداب المتذبذبة دوك لي سيل فيبراتيل اللي كيكونوا في لا سيرفاس ديال لي زيبيثيليوم. كاين quatrième chose échange entre air son et urine son. كاين تبادل ما بين الهواء والدم والبول والدم. Finalement réception de messages sensoriels. كاين استقبال رسائل حسية. Donc, on a le système de jonction chez les cellules épithéliales. غادي نتعرفوا على أنظمة الوصل لدى الخلايا الدهرية. On distingue deux types de jonction. On parle du système de jonction intercellulaire et système de jonction cellule matrice. أول حاجة نبداو بها système de jonction intercellulaire. Donc, on distingue jonction serrée اللي كيبانوا لكم هنا. Ils sont appelés aussi zonula occludens. Ont une fonction d'adhérence et fonction de barrière. هاد jonction serrée ولا zonula occludens عندهم الوظيفة ديال التثبيت وعندهم وظيفة ديال barrière بحال الحاجز. Donc B, on a les jonctions d'ancrage. On distingue aussi deux types de jonctions, les jonctions adhérentes et les desmosomes. Les jonctions communicantes, encore appelées gap-jonctions, ces jonctions sont formées d'une multitude de petits canaux tubulaires permettant le passage des molécules entre les cellules. Un autre type les jonctions, les jonctions communicantes ou la gap-jonction. هاد الوصلات هادو تتكون من واحد العدد كبير من القنوات الأنبوبية الصغيرة كيف ما كيبان لكم في هاد لو شيما. دونك هاد القنوات هادو تسمح للجزيئات بالمرور بين الخلايا. Voilà, maintenant on va parler du système de jonction cellule matrice. Le système de jonction s'établissant entre cellules épithéliales et matrices extracellulaires sont de deux types. كاين نوعين, كاين les hémidesmosomes et les plaques d'adhérence. Ici, on a l'épithélium de revêtement qui est donc un tissu recouvre l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. هاد النوع ديال الظهرة عبارة عن نسيج. هاد النسيج كيغطي الجزء الخارجي من الجسم والتجاوف ديال الجسم les cavités de l'organisme. Donc les épithéliums de revêtement ne contient aucun capillaire sanguin ou lymphatique. هاد النوع ديال الظهرة لا تحتوي على أي شعيرات دموية ولا لمفاوية. Selon la forme des cellules superficielles, on distingue. Donc, حسب شكل الخلايا السطحية عندنا les épithéliums pavimenteux. هاد les épithéliums pavimenteux كتحتوي على عدة خلايا سطحية. Donc هاد الخلايا السطحية كتكون مسطحة aplatie plus large que haute. يعني هاد الخلايا كتكون عريضة كتر ما كتكون مرتفعة. Donc deuxième type كاين les épithéliums cubiques. Donc, il contient des cellules les plus superficielles sont aussi larges que hautes. الخلايا السطحية ديالهم كتكون عريضة كتر ما كتكون طويلة. Donc, عاوتاني كاين les épithéliums prismatiques ou cylindriques. Les cellules les plus superficielles sont plus hautes que larges. هاد النوع ديال les épithéliums كيكونوا الخلايا السطحية ديالهم أطول كتر ما كتكون عريضة. Selon le nombre de couches de cellules, on distingue. Donc دابا اعتمادا على عدد طبقات الخلايا عندنا أول حاجة أول نوع les épithéliums simples عندكم في شكل ABC. Donc هاد النوع هذا من بين المميزات ديالو ne possédant qu'une seule couche de cellules فقط تحتوي على طبقة واحدة من الخلايا وراه عندكم كيبان لكم في هاد لو شيما. Donc deuxième type d'épithélium, épithélium stratifié possédant plusieurs couches de cellules. هاد النوع ديال les épithéliums راه عندكم في شكل D يحتوي على عدة طبقات من الخلايا. بالنسبة لآخر نوع ديال les épithéliums pseudo-stratifiés, pareil sont présentés plusieurs couches de cellules, mais en réalité toutes les cellules de l'épithélium pseudo-stratifié sont en contact avec la lame basale. هاد النوع ديال les épithéliums pseudo-stratifiés كتبان بحال اللي كتحتوي على عدة طبقات من الخلايا لكن هي في الأصل في الواقع ديالها جميع الخلايا ديالها كتكون متصلة باللام بازال. هاد الخط هذا بالأسود. Ici, on a les épithéliums glandulaires, اللي هو الدهرة الغدية مأخوذة من كلمة غدة. Donc les épithéliums glandulaires sont faits de cellules épithéliales étroitement juxtaposées et jointives. هاد الدهرة الغدية تتكون من مجموعة من الخلايا الدهرية كيف ما كيبان لكم في هاد لو شيما. وهاد الخلايا الدهرية كتكون متقاربة ومتجاورة مع بعضها البعض يعني وحدة قدام الأخرى. Voilà leurs cellules se caractérisent par deux points essentiels. الخلايا اللي كتكون منها الدهرة الغدية تتميز بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى اللي هي elles sont spécialisées dans la sécrétion. هاد الخلايا كتكون مختصة في الإفرازات sécrétion hormonale وداك الشيء. Deuxième point, elles sont groupées en amas de formes et de volumes variés. هاد الخلايا اللي قلنا بأنهم متقاربة ومتجاورة مع بعضها البعض وداك الشيء الأشكال ديالها والأحجام ديالها كتختلف.
Voilà, ici on a les trois grandes variétés de glandes. هنا ثلاثة ديال الأنواع رئيسية للغدد واللي تركزوا ليا فيها مزيان. النوع الأول اللي غادي نبداو ندرسوه لي glandes exocrines ou glandes à sécrétion externe. عندنا الغدد الخارجية. Il comporte une portion sécrétrice et un canal excréteur. Le canal excréteur peut être ramifié, on parle de glandes composées, ou non ramifiées, et on parle alors de glandes simples. إلا كانت عندنا القناة الإفرازية اللي هي لو كانال اكسكريتور، إلا كان عندنا راميفيي يعني على شكل تفرعات بحال كيف ما كيبان لكم في هذا الشكل، دونك هنا كنقولوا بأنه عندنا glandes composées. إلا كان عندنا لو كانال اكسكريتور نو راميفيي يعني بدون تفرعات بحال هذا الشكل هذا، كنقولوا بأنه عندنا glande simple. Voilà, la forme la plus fréquente de la portion sécrétrice est la forme acineuse. Exemple de glandes composées, on trouve les glandes salivaires. مثلا إلا جينا نشوفوا les glandes composées على سبيل المثال عندنا الغدد اللعابية. glande simple عندنا مثال ديال glande sudoripare يعني الغدد المسؤولة عن العرق. En fonction de la nature du produit sécrété, on distinguera les glandes séreuses أول حاجة عندنا الغدد المصلية. Ils ont une sécrétion de consistance aqueuse exclusivement formée de protéines. الغدد المصلية لديها إفراز مائي وتتكون من البروتينات. كاين النوع الثاني la glande muqueuse الغدد المخاطية. Ils ont une sécrétion de consistance visqueuse nommée mucus est constituée de glucides et de glycoprotéines. الغدد المخاطية لديها إفرازات لزيجة وهاد الإفرازات اللزيجة كتسمى بالمخاط وهاد المخاط كتكون من les glucides et les glycoprotéines. Donc, en fonction du mode d'excrétion du produit, on distinguera كاين ثلاثة ديال الأنواع. A. Les glandes mérocrines. B. Les glandes apocrines. C. Les glandes holocrines. Deuxième type de glande endocrine ou glande à sécrétion interne. كاين الغدد الداخلية ولا الغدد ذات الإفرازات الداخلية. Par exemple كنلقاو لا تيرويد أو الغدة الدرقية. Il produit l'hormone de calcitonin. كاين عاوتاني testicule ou ovaire. الخصيتين ولا المبيض qui produit l'hormone de testostérone chez les testicules. L'ovaire produit l'hormone de l'oestrogène et progestérone, etc. Troisième type, glandes amphicrines. Glandes amphicrines sont à la fois exocrines et endocrines. هاد النوع ديال لي glandes amphicrines هما غدد داخلية وخارجية.